जब हम छोटे थे हमें लगता था बस बड़े होने की इंतजार। हम महंगे रेस्टोरेंट्स जाएंगे, केव जाएंगे, वहां जाके चिल आराम की ऐशो आराम की लाइफ बिताएंगे। हमें तब बड़े बड़े कैब्स, होटल्स ये सब अट्रैक्ट करते थे। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे ग्रो हुए, मतलब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि असली सुकून जो है वो ऐसे 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट्स या कुछ भी कह लो, इन सब जगहों में सुकून नहीं मिलता। पता है सुकून कहाँ मिलता है? ये देखो, नदी, यहाँ पर चांद, वहां पर सनसेट, हम पेड़ के तले। अब ये मत कहना कि शाम को पेड़ के नीचे हम बैठे हुए हैं तो भूत आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जगह देखो, मैं और मेरा एक दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन सब जगह में आप जैसे खुल के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप खुद को जान सकते हैं, आप एनवायरनमेंट से परिचित हो सकते हैं। वैसा आप रेस्टोरेंट्स, कैफ, 5 स्टार होटल में नहीं कर सकते। हाय भाई। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. दूर मोबाइल কুর্সি তো একটার মধ্যে মোবাইল দেখা যাবে। প্রুফ করা দেব। I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are
ভিডিও তো বাবু যে তোর লগে আমি আর আওয়াজ করে যে ফের জিএসের কল তুলি